Kung first time pa nimo mag-apply og credit card, tanawan ni nga video para magka-idea ka unsay buhaton para mas higher ang chance nga ma-approve ka. Una, ayaw basta-basta apply dayon o bisag unsa lang nga klase nga card. Dapat ang imuhang piliun sa is katong mga entry levels para higher ang chance nga ma-approve ka. Kay first time pa man nimo. At least sa sunod apply nimo, mas dali naman ka ma-approve kay naa naman kay credit history. Ikaduha, dapat ang imong monthly income dili siya mobaba og 15,000. Kay ang qualification sa mga entry level nga cards dapat na kay annual gross income nga 180,000. Ikatulo, dapat makaprovide ka sa mga requirements nga ginapangayo sa bank. Dapat na kay ITR, payslip, COE para sa imong income documents. Ikaupat, kung naay bangko nga naa na kay account, mas maayo nga dito sa ka mag-apply una kay mas higher ang chance nga ma-approve ka kay naa na sila record sa imuha. Ikalima, kung dili gapon ka ma-approve, bisag kompleto na kag requirements, okay nang imuhang income, ang imuhang buhaton, mag-open ka og secured card para mag-build ka og good credit history. Aron next time pag-apply nimo balik, mas higher na gid ang chance nga ma-approve ka kay naa na sila basihan pamaagi sa imong credit history o imong credit score. So kung makita sa bangko nga maayo ka modala sa imong credit history sa imong credit card, mas higher ang chance nga saligan ka nila. Kung gusto tong sige apply og credit card nga sige ka disapprove gihapon, comment lang sa comment section kay tabangan ta mo kung unsay buhaton para next time apply nyo ma-approve na mo.